जय जगन्नाथ सांग माने केमिति अछंती आशा करूथि आपण माने समस्ते भलो थिबे। आज हैला हमर श्रावण मासर फास्ट सोमवार। आज आमे बाहर छु फुलुडी बाबा मंदिर। आम तालचेरु हबो 75 किलोमीटर। आकु कोन कोन हबो कोन नाही आज मोर फास्ट ब्लॉग आपण माननकु मु देखौछि। आज रो कोन कोन सब आमे कोन करूछु बोल बम रे केमिति कोन सब होउछि। तालचेरु अबिका आमे बाहरलु माने पालहडा छु फुलुडी बाबा मंदिर देखिबा कोन कोन आकु होउछि किए सब जाउछन आपण माननकु सब मु शेयर करूछि। देखुतांतु सेमति ब्लॉग कॉल स्टार्ट रखी जाइथिली अबिका स्टार्ट होबा पई रेडी अछि। चलंतु अबिका आमे बाहरिबा फुलुडी बाबा मंदिर। आमे जाउजु 4 जण आमे सिपुन मामू आ प्रीति मामू आ रिंटू मामू देखि परते अबिका आमे अछि फास्ट गेट रे। देखि परते हाय कर दियो हाय कर दियो। हाय गाइस प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब हां दिस चैनल। परते अबिका तालचेर शहर पूरा सुनसान केही गुटे लुक नांती। अबिका आमे बाहर छु पानी पीबो बोतल वाटर इंग्लिश। हां हाय गाइस तुमर भाई केते जोरे हसुवंती तांको टिए को कोन कहबे से कौन कहबो आउ तुम खाली जो ड्राइवर गाड़ी चलेबो देखो दे सब्सक्राइब राती तालचेर शहर पूरा सुनसान केही नांती। आमे आज खाली बुलुछु तांको मन निउत एबे रास्तारो प्रतिफल प्रतिबिंब सब देखि दुखागिना बिजू बाबू एबे गाड़ी चलाउछंती। एडा हमर होला लिंगराज माइंस रोड आउ लिंग पीवा पई रखा गला गुडी बंदर। अबिका आमे पहुंची गलु ला देखो चाह दुकान क्या बोला तूने? देखी ना तो चा दुकान जंगल राइस लुक रहा है। अबिका आमे गुडी बंदर अबिका पहुंची आजु गुटे स्टॉपेज नै छु एडे टिके ना पानी फानी भर्ती होउची। अबिका आउ टिके संपुर एडे रेस्ट नै कि आमे बाहरी जिवु आउ एठु रहिला 60 किलोमीटर देखि पारुथबे। आउ एडु हमरो अबिका हम गुडी बंदर पहुंची गलु। गुडी बंदर सेइडे हमरो गुटे दुकान फिटा अछि एडे हमें रेस्ट नै छु। पानी फुल हे गला बोतल रे एबे हमें बाहरलु टिके ना खाली रेस्ट करि कि नै कि बाहरिबु आउ देखि पारुथबे समस्त अछंती सब रेस्ट नै सन्ती। अबिका हम बाहर छु सिपु नामुरी हम गुटे ठेका पारुछंती देखि पारुथबे। राइट साइड गला हमरो एंट्री पीस से बणिया बणिया सब नै पटे गला हमर पडिबो। बाकी हमें जे पालहडा पटे जिबा पालहडा हमें जिबा हले सीधा हम जिबा पई पडिबो। पालहडा एडू देखि पारते 59 किलोमीटर देखा जाऊ कोन कोन पारते बा ट्रेन का ठिया आइजु से माने कुआडे गले किछि माने जो दुसुनी बोधनी आसंती लाइटा बोधे देखा होउजी अबिका बोधे से आसंती। प्रीति हम कोन कहिबो प्लीज ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक कमेंट शेयर करंतु। देखि पारते आ सन से पछाडो देखते तुम पर लेट तुम पूरा चलो चलो जीवा जीवा जीवा। देखि पारते हो गाटी को पूरा चाह करियार पूरा व्यस्त तुम तो हस देखि पारते हो उनका समस्या एटे सब सुईसंती टिके ना रेस्ट सब नै संती। लूडो पालिके खेल चलती कार पबजी फ्री फायर भी खेल चली चाह पी कि टिके ना रेस्ट नहीं कि अबिका फुलुडी मंदिर को बाहरलु आउ एडू मात्र 25-30 किलोमीटर हम जाइकिनी मंदिर आपण मानक मु जो देखौजी। चलंतु जीवा चलो। देखि पारते हो राति रे कोबळा माने व्यू सकाळे पूरा क्लियर भाव रे आपण मानू देखैबी कोबळा व्यूडा भी देखि पारते हो सकाळर पूरा व्यू चारि पटे पूरा पहाड़ मझीरे हम पूरा जाऊ रोड पूरा
ପାହାଡ଼ ପୁରା କେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା ବାଦଲଟା। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏତେ ସବୁ ଆମର ଭଳିଆ ଦିଆ ହେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରିରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲୁଡ଼ି ବାବା ମନ୍ଦିର। ପାଖର ଏଇଠି ମନ୍ଦିରଟା ଝରଣା। ଏଇଟା ଆମର ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସବୁ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ କରିକିନି ଫୁଲୁଡ଼ି ବାବା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲୁ। ଅବିକା ଆମେ ବାଟରେ ଅଛୁ। କଟଲାରୀ ଟମୁ ଆଜି ଭଲ ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ହଁ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ କରିକି ଏବେ ଫେରୁଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ। ସେଠିକି କହୁଛି ଆଉ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅବିକା ବି ଲୋକ କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 9:45। ଅବିକା ବି ଲୋକ ପାଣି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଭିଉ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି, ଚାଷ ଏଇପଟେ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏଇପଟେ ବି ହଳ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଭିଉ, ମାନେ ବାଦଲ ସହିତ ପାହାଡ଼ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି ଯେମିତି ପୁରା ଭିଉ। ମୌସମ ପୁରା ଆଜି ମସ୍ତ। ଗାଉ ମାମୁଁ ବାହାରିଲେ ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ପଡ଼ି ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ରେନିକୋଟ୍ ତାଙ୍କର ବାହାରକେଲେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଅବିକା କଣ୍ଟିଆ ପଶି ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିକିନି ଅବିକା ଆସିଲୁ ଆଉ। ସମଲେଇ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆଉ। ରେନିକୋଟ୍ ସେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲୁ ପିନ୍ଧି ପାଇଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ରେନିକୋଟ୍। ଘରେ ଏଇ ଆମର ଦୁଃଖ ନାଇଁ। କ'ଣ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ସେଫ୍ଟିରେ, କ'ଣ କହିଲ? କହିବ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ପୁରା ସେଫ୍ଟିରେ ଆସିଛି। ଗାଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଆମର। ରେନିକୋଟ୍ ସେ ପୁରା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଓକେ। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଯେମିତି ଆକୁ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ସଦାବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଏଥର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଅପଲୋଡ଼ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆକୁ ଆସିବାର ଅଛି।